Алексей Ветров, политический беженец, Россия. Прошел год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Украина выдержала этот страшный удар, потому что она не осталась один на один против монстра. Союзники Украины, весь свободный мир. Украина не выстояла бы в одиночку. Победить всемирное зло можно только всем миром сообща, как уже доказывала нам эта история. Alexei Vetrov, réfugié politique, la Russie. Ça fait un an que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine. Elle a fait une invasion à grande échelle. Et l'Ukraine a supporté ce coup terrible. Et elle a su le faire parce qu'elle n'était pas seule. Les alliés de l'Ukraine, c'est le monde entier. L'Ukraine n'aurait pas pu résister toute seule. Pour vaincre le mal mondial, c'est important d'agir ensemble. C'est la leçon qu'on tire de l'histoire. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Если твой враг российский империализм, значит ты на светлой стороне, на стороне правды. И неважно, на каком языке ты говоришь, где живешь и какого цвета твой паспорт. Dis-moi qui est ton ami et je dirai qui tu es. Dis-moi qui est ton ennemi et je dirai qui tu es. Si votre ennemi c'est l'impérialisme russe, vous êtes du bon côté. Vous êtes du côté de la vérité. Et peu importe la langue que vous parlez, lieu où vous habitez ou la couleur de votre passeport. Тысячи иностранных добровольцев встали на защиту Украины с оружием в руках. Многие из них находятся на боевых позициях с 2014 года. Миллионы волонтеров покупают технику, обмундирование для Сбройных сил Украины, отправляют гуманитарную помощь, принимают и поддерживают беженцев. Борьба идет из-за линии фронта. В России горят военные объекты, разрушаются железные дороги, хотя информация об этом до сюда почти не доходит. Des milliers de volontaires se sont levés pour défendre l'Ukraine. Avec l'arme dans la main. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont là depuis 2014. Les millions de volontaires achètent des équipements, des uniformes pour l'armée ukrainienne. Ils accueillent et ils soutiennent les réfugiés politiques. Mais le combat se passe aussi derrière les lignes ennemies. Sur les territoires des ennemis, il y a les chemins de fer qui se détruisent, les installations militaires qui brûlent, bien que l'information à ce sujet ne parvienne presque jamais jusqu'ici. Я отправляю письма в Россию, в тюрьму, пока это возможно. Это помогает моему другу выжить в пыточных условиях и не сойти с ума. Все мои друзья в России, кто не сумел или не захотел бежать, все прошли через тюрьмы. Большинство сидят сейчас там, в тюрьмах. J'envoie des lettres à mes amis qui sont dans des prisons en Russie. Je sais que ça les aide à survivre, à ne pas devenir fous dans ces conditions de torture. La plupart de mes amis qui n'ont pas pu s'échapper ou qui n'ont pas voulu le faire sont passés par des prisons et ils y restent jusqu'aujourd'hui. Единственная причина, по которой они сидят, это их человечность. Если в свободном мире просто жить в соответствии со своей совестью, это обычная норма жизни, в России это мужественный поступок, за который тебя жестоко накажут. La seule raison pour laquelle ils sont en détention, c'est leur humanité. Vivre dans un monde libre, selon sa conscience, ça représente une vie naturelle, une norme naturelle de vie. Alors qu'en Russie, ça correspond à un acte courageux pour lequel tu seras sévèrement puni. Безопасность Украины и всего мира наступит только после полного и окончательного разрушения империи зла. Мы стояли, стоим и будем стоять вместе с Украиной в этой борьбе света против тьмы. За вашу и нашу свободу. Дякую. La sécurité en Ukraine et dans le monde entier viendra le jour où on aura vaincu ce mal impérial. On a résisté, on résiste et on va encore résister dans ce combat des lumières contre les ténèbres. Pour
pour notre et pour votre liberté. Merci.